गुड मॉर्निंग पिला माने माई एकाडेमी बा मो पाठशाला को तुम मानक स्वागत। आज आम पवित्र रथयात्रा विषय रे गोटे रचना लिखा। मु ये रचनाटी को निज भाषा रे लिखी। तुम्हें माने एटी को एक्जाक्टली यही लिखिपार कि निज भाषा रे लिखा सब बेले बहुत भल, किंतु किछिटा फीडबैक पाइबा मु ये रचनाटी तुम मान लिखिदेछि। मु पढ़ुछि ताकू तुम माने शुणी नियो आ सेही भली भाव लिखा को चेष्टा कर। प्रथमे आम नबा उपक्रम। जेकोसी रचना लिखा हेले प्रथमे आमको उपक्रम लिखा पड़ी थाए। तो प्रथमे लिखा आम उपक्रम। जेकोसी रचना लिख तार नाटा आग लिख तापर लिख उपक्रम। रथयात्रा लिखिदेली तापर उपक्रम लिखिली। कौन लिखी मु पढ़ुची शुणी दियो। आम राज्य ओडिशा एक पुण्य क्षेत्र। एठी 12 मासरे 13 पर्व पालन करा जाए। सेथि मध्यरु रथयात्रा अन्यतम। रथयात्रा केवल एक यात्रा बा पर्व नुहे, यह उत्कलर गणपर्व अटे, जहाँकि विश्व प्रसिद्ध अटे। एही पर्व प्रत्येक ओडियार स्वाभिमान तथा गौरवर पर्व अटे। यह ओडिया जातिर परिचय अटे। जगतर नाथ जगन्नाथ, महाप्रभु बलभद्र और भौणी सुभद्रा तीनोटी दिव्य रथरे विराजमान होई गुंडीचा मंदिर को जाइथांती। एही रथयात्रा हेउछि भक्त भगवान को मिलनर पर्व, जेउथिरे स्वयं जगतर नाथ भक्त को दर्शन देवा पाई ओल्हाई आसंती रत्न सिंहासन रु बड़दाण्ड को। तापर आमे लिखिबा वर्णना। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रार शुभारंभ होइथाए रथ निर्माण ठारू। पवित्र अक्षय तृतीया ठारू रथ निर्माण कार्य आरंभ होइथाए। महाप्रभुंक रथ निर्माण करिबा एक असाधारण कार्य। निजको संपूर्ण रूपे महाप्रभुंक निकटरे समर्पण करिदेई कारीगर माने रथ निर्माण करिथांती। तापरे आसे स्नान पूर्णिमा, जेउ दिन महाप्रभु बलभद्र, जगतर नाथ जगन्नाथ और भौणी सुभद्रा रत्न बेदीरु पहंडी रे आसी स्नान मंडप रे बसी थांती। प्रतिदिन पूजा समय रे दर्पण स्नान होइथाए, किंतु वर्षकरे थरे महाप्रभु सुबासित 108 गरा जल रे स्नान करिथांती। एहा केवल ओडिशार स्वाभिमान जगतर नाथ जगन्नाथ ही करि पारंती। दिव्य पुलकरे पुलकित हुअंती प्रत्येक ओडिया। एहा परे ठाकुर माने 15 दिन पाई अणसर घरे रुहंती, कारण 108 गरा जल रे गाधोइबा द्वारा महाप्रभु असुस्थ होई जांती। अणसर घरे ठाकुर मानंकु विभिन्न जड़ीबूटी द्वारा सुस्थ करा जाए। अन्य अर्थरे कहिले महाप्रभु मानव लीलार प्रत्येक कार्य निजे करंती। तापर कौन लिखिबा। तापर लिखिबा रथयात्रा समयर दृश्य। शेषरे उपस्थित हुए सेही दिव्य मुहूर्त। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि रे आरंभ हुए भक्त भगवान को महामिलनर पर्व। रोगरु सुस्थ हेबा परे विभिन्न नीतिकांति संपन्न हेबा परे जनक परे जणे गोटी पहंडी रे बड़ देउलरु बाहरी थांती बड़दाण्ड को। अपूर्व से दृश्य। विभिन्न प्रकार रंगीन सोल आउ फूलरे प्रस्तुत होइथिबा टाहिया पिंधी भक्त मानक कांधरे बा दैतापति मानक द्वारा भक्ति दौड़ी रे बंधा होई टणा होई विजे करिथांती पूर्वरु प्रस्तुत होई रहिथिबा रथ मानकु। बंगोपसागर कूलरे अवस्थित ओडिशार पुरी जिला केवल बड़ देउल, बड़ दिय, बड़ दाण्ड, बड़ भोग पाई परिचित। अपूर्व से दृश्य। चर्मचक्षुरे थरे जे से दृश्य देखिछि जन्म जन्मांतरर पापरु मुक्ति पाइछि। एहा हेउछि प्रति ओडियार विश्वास। प्रथमे सुदर्शन, तापरे देवी सुभद्रा, तापरे महाप्रभु बलभद्र आउ शेषरे विजय करंती कोटी ओडियार मौड़मणि जगतर नाथ जगन्नाथ। देवी सुभद्रा और सुदर्शन विजय करंती दर्पदलन रथरे, जार रंग कला और नाली। तापरे बलभद्र महाप्रभु विजय करंती
ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ, ଯାହାର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଓ ନାଲି। ଶେଷରେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ବିଜେ କରନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ, ଯାହାର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଓ ନାଲି। ଦେବତାମାନେ ରଥରେ ବିଜେ କରିବା ପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଛେରା ପହଁରା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ରଥ ଟଣା। ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ରଥଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଣି ନେଇଥାନ୍ତି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପାଲଟି ଯାଏ ଜନସମୁଦ୍ର। ଘର ଘର ନାଦରେ ତ୍ରିଭୁବନକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲେ ତିନୋଟି ରଥ। ଚତୁର୍ଦିଗ କେବଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପି ଉଠୁଥାଏ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଉଭୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ ଜଗନ୍ନାଥମୟ। ଜନସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଦିବ୍ୟ ରଥ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଯେଉଁ କ୍ରମରେ ରଥଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଥିଲା, ସେହି କ୍ରମରେ ରଥଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କଳା ଘୋଡ଼ା, ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଆଉ ହଳଦିଆ ଘୋଡ଼ା ଯୋଚା ଯାଇଥିବା ରଥଗୁଡ଼ିକ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରଥ ସଦୃଶ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ ପୁଣି ପହଣ୍ଡି ହୋଇ ଚାରମାଳ ଉପର ଦେଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। 9 ଦିନ ରହିବା ପରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଯାଇଥିଲେ ସେଇଭଳି ପୁଣି ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ବାହୁଡ଼ା ପରଦିନ ସୁନାବେଶ, ତା ପରଦିନ ଅଧରପଣା ଓ ଶେଷରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେରେ ନୀଳକନ୍ଦରକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ଦ୍ୱିତୀୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 13 ଦିନ ଧରି ମାନବ ଲୀଳାଖେଳା ସାରି ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ମହାବାହୁ। ତାପରେ ଲେଖିବା ଶେଷ କଥା। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କଲେ ବା ଶୁଣିଲେ କି ଶୁଣାଇଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଣପର୍ବ ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ଆଜିକାଲି ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜର ବାହୁ ମେଲେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଭକ୍ତର ଦୁଃଖରେ ଯେ ଦୁଃଖୀ, ଭକ୍ତର ସୁଖରେ ଯେ ସୁଖୀ, ସେହିପରି ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପରିଚିତ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ନାମ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରଚନାଟା ତ କହିଦେଲି। ରଚନାଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖୁ ଲେଖୁ କଲମ ଯେ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ରଚନାର ସାରାଂଶଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଯଦି ଛୋଟ କ୍ଲାସରେ ଅଛ ତାହେଲେ ତାକୁ କାଟିକିରି କମ୍ କରିପାର, କିମ୍ବା ବଡ଼ କ୍ଲାସରେ ଥିଲେ ତୁମେମାନେ ଏତିକି ରଚନା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 2 ଫାଳ 2.5 ଫାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଚନା ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ନିଜ ଭାଷାରେ ନିଜର ଅନୁଭବରେ ରଥଯାତ୍ରାଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଆହୁରି ଭଲ କଥା। ମୁଁ କେବଳ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ଲେଖିବା କଥା ସେଇଭଳି ଲେଖିଦେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଆଉ ରଚନାଟି ଲେଖାର ଶୈଳୀ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି। ଯଦି ରଚନାଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମମାନେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ପୁଣି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କ ଦେଖାହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରୁହ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପ୍ରକୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାରେ ନିଜର ଅବଦାନ ଦିଅ। ରହୁଛି। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।